बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाजरीन कराम खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर इमरानुल हक। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम खबरें आज काफ़ी अहम हैं और इस एतबार से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो आज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। और ये ऐलान करने की नौबत क्यों आई ये आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन सूरत हाल क्या चल रही है, क्या वजह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, NRO पर अमल दरामद हो रहा है, यके बाद दीगरे हुक्मरान इत्तेहाद ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज कामयाबियां हासिल कर रहा है और जो चाह रहा है वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन नाज़रीन कराम, इसके बरअक्स शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और वो परेशान नज़र आ रहे हैं और वफाकी वज़रा गाली गलोच करते नज़र आ रहे हैं। ना वो सदर मुमलिकत को माफ़ कर रहे हैं, ना इमरान खान को माफ़ कर रहे हैं और ना ही तहरीके इंसाफ को। हर एतबार से इवन मौलाना फजलुर रहमान अपनी ज़ुबान से, उनकी ज़ुबान बड़ी शाइस्ता होती थी, उनकी ज़ुबान से भी गैर पार्लिमानी नाशाइस्ता अल्फाज आ चुके हैं। तलखी जो है वो नज़र आ रही है। ये जो तलखी है, क्या वजह है कि हुक्मरान इत्तेहाद परेशान है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो बहुत ही खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि इनकी कोई मन की मुराद जो है वो पूरी होने वाली है। इसलिए वो दुनिया और माफिया से बेखबर तमाम तर हुक्मरान इत्तेहाद से बेनियाज वो अपनी एक डगर पर चल रहे हैं और बार बार खबरदार कर रहे हैं कि जनाब मेरी बात सुन लें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं, आम इंतखाबात का ऐलान कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब जो हमारे पास इतलात हैं, अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ख़तरे की बू महसूस कर रहा है। ख़तरे की बू किस अंदाज में महसूस कर रहा है? ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं और अब लॉन्ग मार्च, धरना, तहरीक, सब कुछ। और इमरान खान आज क्या ऐलान करने वाले हैं, इनके पास क्या ऑप्शन है? एक तो बराह रास्त अक्टूबर में ही, यानी महीना अक्टूबर का ही है और अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च की तारीख आएगी और अक्टूबर में ही सब कुछ होगा। अक्टूबर काफ़ी भारी है। ये जब से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला नवंबर के महीने में होना शुरू हुआ है, तब से अब तक अक्टूबर नवंबर काफ़ी भारी है। 12 अक्टूबर 1999 भी आपको मालूम है और फिर इसी महीने में एक बड़ा अजीम सानिया पेश आया था। हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को इसी महीने शहीद कर दिया गया था। तो अक्टूबर काफ़ी भारी महीना है। 12 अक्टूबर 1999 में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब को बरतरफ किया गया और उन्होंने मार्शाला लगा दिया था। ये सारी चीज़ें इसी महीने अक्टूबर और नवंबर में हुई। बहरहाल सूरत ये है कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि जो ऐलान किया गया है वाशिंगटन से, उसका कोई साउंड बिट नहीं है, यानी कि आवाज़, ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है। बस वो एक ऑफिशियल इनफॉर्मल लंच था और लंच से बाहर ये खबर आना शुरू हो गई कि जनरल बाजवा ने कहा है कि मैं अपने वादे के मुताबिक अमल करूंगा। लेकिन वो तो वादे पर अमल करने को तैयार हैं, लेकिन सूरत हाल किस तरफ जा रही है ये ज़रा चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। एक तो मुझे लग नहीं रहा कि वो नौबत आए। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर लंदन में, ज़रा मरियम बीबी भी पहुंची हुई हैं तो लंदन में, तो क्या वो गलती दोबारा करेंगी जो 12 अक्टूबर 1999 में हुई थी? और नवाज शरीफ साहब से कि नए आर्मी चीफ का ऐलान कह दिया जाए,
کیا وہ غلطی دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور کیا نواز شریف کی یہ خواہش شہباز شریف پوری کریں گے کہ ٹھیک ہے جناب آپ اعلان کر دیں نئے آرمی چیف کا، لیکن اس کے لیے سمری وہ کیسے موو ہونی ہے؟ وہ جی ایچ کیو سے آئے گی۔ نومینیشن وہ 3 آدمی ہو سکتے ہیں یا 5 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 3 لیفٹیننٹ جنرل یا 5 لیفٹیننٹ جنرل، یا جو بھی طریقے سے یہ اپروو ہونی ہے۔ اگر یہ جو خاص طور پر پرویز خٹک صاحب کی بات کو ذہن میں رکھیں، انہوں نے بھی کہا بس زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اسد عمر صاحب، یعنی پوری کی پوری کابینہ عمران خان صاحب کی وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے اور بھرپور تیاریاں کر رہی ہے، اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بال پر 3 وکٹیں گریں گی اور مڈ وکٹ بھی اڑ جائے گی۔ صورتحال کیا ہے؟ ان کے پاس آپشن کیا کیا ہیں اور کیوں اتنے پر اعتماد ہیں؟ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کا استحقاق نہیں، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری تینوں کا استحقاق نہیں۔ یہ کیسے آرمی چیف کو اپائنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ منورٹی پارٹی ہے اور ان کا دامن صاف نہیں ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اب لگ رہا ہے عمران خان صاحب کوئی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اور اختیار ہی واپس لے لیا جائے کہ جس اختیار کے تحت وہ نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اور شہباز شریف کے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قبل از وقت آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن کر دیں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل جائے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جی ایچ کیو نہیں چاہے گا۔ یہ پوسیبل نہیں۔ جی ایچ کیو چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ سیکرٹری ڈیفنس سمری تب ہی بھیجے گا جب ادھر سے نوٹیفیکیشن آئے گی، تو ٹائمنگ کا، سمری کا، نومینیشن کا سارا اختیار وہ وزارت دفاع، سیکرٹری دفاع یا جی ایچ کیو کے پاس ہے۔ کچھ انفارمل اور کچھ فارمل، لہٰذا یہ تو ہو گیا ایک طرف معاملہ۔ اب عمران خان صاحب جو آ رہے ہیں وہ اسی مہینے اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ 15 اکتوبر کی ان کے ذہن میں ہے ڈیڈ لائن کہ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی جائے، اور 15 اکتوبر تک ان کی بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد وہ پھر لانگ مارچ کی تاریخ بھی ساتھ ہی دے دیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی دوران ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر وہ اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کریں گے اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف 1 یا 2 ووٹوں کا ہے۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے اور مونس الہی بتاتے ہیں یہ ملاقات سیاسی نہیں تھی، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں۔ پھر اس مقصد کے لیے کیوں، اگر مسلم لیگ کاف یونائٹڈ ہو جائے تو کاف لیگ جو ہے وہ مرکز میں بھی امپورٹڈ ہے، وہ مرکز کی حکومت بنا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ حکومت بنا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے۔ بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان کو چھوڑیں گے پرویز الہی صاحب۔ مونس الہی صاحب اس بارے میں بتا چکے ہیں۔ تو پھر کیا مرکز میں کاف لیگ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور کیوں ہٹ رہی ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور اسی کے ارد گرد ہی سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور شہباز شریف صاحب مفلوج ہو جائیں گے۔ ہم شہباز شریف سے وہ اختیار ہی چھین لیں گے کہ وہ کوئی اپائنٹمنٹ کر سکیں۔ اب یہاں ذرا آتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب تک انتخابات نہیں ہوتے
तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बतौर आर्मी चीफ कंटिन्यू रखें और अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें, और जब इलेक्शन हो जाएं, नई हुकूमत आ जाए तो वो आकर नया आर्मी चीफ अपॉइंट करें और बाजवा साहब रुखसत हो जाएंगे। इसीलिए आने वाली मुंतखब हुकूमत जो है उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो आर्मी चीफ लगाएं, और मुख्तलिफ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, और मरियम बीबी ने भी एक नाम दिया है। अब वो नाम पता नहीं नेक नीति से लिया गया है या बद नीति से लिया गया है, ये चीज़ चल रही है। इसके बाद समरियों का भी चल रहा है कि 3 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। बहरहाल ये मामला है, और इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है यही है कि 15 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी जाए, काल दे दी जाए, और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए और मौजूदा हुकूमत को मफलूज कर दिया जाए, और शहबाज शरीफ साहब इस काबिल ही ना रहें कि वो नया आर्मी चीफ की तैनाती कर सकें। अब मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, पहले डेडलाइन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च है। अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो जो इत्तेहादी हैं वो भी सोचेंगे कि क्या कोई और भी इत्तेहादी है जो काफ लीग के अलावा जो हुक्मरान इत्तेहाद को छोड़ने वाला है। इसकी वजह यह है ज़्यादा खलबली मची हुई है, हुक्मरान इत्तेहाद में ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। इमरान खान के पास कोई परेशानी नहीं, वो पुरएतमाद हैं। अल्लाह हाफिज़।